magpadaplin po. Good morning. Hey, Matrix! I told you! Matrix lang na eh. Hindi mo matuos ako ha. Good morning po, sir. Asa ako pa doon, ate? Bahala na din, bahala na din first. Hi, sir. Good morning, sir. Gago na ako. Gago na. Yawa. Usap pa man. Hoy! Catch me if you can. Catch me if you can. Morning, sir. Okay, magpapalapin ako. Ay! Ay! Hello! Hello! Good morning! Good morning! Ah, Matrix! Ano kang kalawakan, guys? Hindi, guys. Hindi. Ay, hello. Ay, hello po. This is Iron Woman. Ay, ay, ay. Sir, good morning po. Bawal daw. Pwede naman og pugson jud. Pwede ra gud. Ay, Iron Woman ni bay. Morning. Morning everyone. Morning sir. Morning po. Morning po sir. Hey! Good morning! Hey! Catch me if you can. Madakpan daw ko. Hey! Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Sir, morning. Ay, hala, sorry. Sorry po. Sorry po. Wala may mudakop. Ito sa truck. Ala. Puro mga ini dari police o kuan sir na unsa day kagwa man lagi ko gidakop sir. Sir, isa man ni tana. Oops, pinili na kayo ng players. Morning! Laban! Morning! Ay! Hello! Good morning! Wala ka, disugat naman hinong ko ani. Nila hinahinay ta kayo na yung mga players. Na yung mga players. Yes po! Magpadaplin po!
Grabe ka naman sir, sakita to eh. Lang. Wala lang ko tayo pasakitan ay good. Di lang good manumbag. Sir, good morning sir. GDA ni GDA. Guys, Matrix na guys. Good morning, sir. Good morning. Sir, good morning po. Uy! Good morning! Uy, bawal ya! Uy! Ay, sorry po. Ay, wala friend ko, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Love you, sir. Pero di kaya pong kumuno. Ay! Ilang daghanang players ay. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Magpalaplin ko dito sa unahan, sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Nadakpa na jud ko! Ilan, ilan. Kuang susi. Alipatap. Baba! Ay! Dali lang. Baba! Ay, Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba. Ma'am, baba! Dili po. Eh, Leo ko! Mari, Tayo matik doon. Baron. Baron. Baron, naloko na sa nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live. Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys. Naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Ano tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ikaw na pa. Dili jud sir. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamomo. Sir. Santa Cruz naman eh. Okay, kapo. Hi! Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang po, sir. Kader sa may darong. Tanaw mo guys. Davao pa kanitan mo? Yes po, sir. Asan ka ba to? Padong sa iyaha. Ay, charot. Dali lang dito, sir. Ay, ako naman ko yung right na po, sir. I know my rights. Dili na ako, sir. Sige, basta pagulat lang ko, basta.
Ma'am, Sir license name mo. Fernandez. Wala lagi, sir. Wala. Oh, wala ko yung license. Wala ko tanan, sir. Asay mong susi, ma'am? Ma'am, maulawan niya ni ma'am ba? Masakitan pag ito ganyan, kayo mong gikumot talaga ma'am. Ganyan ako, sige kayo. Uy, kaluoy ni mo, be. Hagdi ka, be. Luya ni sir. Ano, oy, sir. Kaysa pangalan, hani? Dab ang Matrix. Dari lang dyan ko. Dari lang dyan ko. Tanaw mo ha, tanaw mo guys. Watch the fucking Matrix. Ang 5-star. Usa ka ni hisuyang by cheat ani? I-cheat na to ni Bi. Ang 5-star. Wanted level 5-star. Hi Sir Laranyo. Good morning. Okay, I have my rights. Naka-live ni tanan. Nakatawag ka sa akin sa igador dito. I have my rights, so dili ko nila mahilabdan guys because this is live and then dili ko nila pababaon, dili ko nila pwede pababaon diri asa ko ang motor. Okay? Sir, wala to sir. Pangayod tayo sa kwan sir. Sa baro. Mama sa. Go. Wala sir, wala. Guys, unsa kay cheat guys, pambababa sa star level sa mga nagadulag GTA daraa. Unsa kay toy cheat? Dari alang jud ta sir, magpinuntagay ta diri sir. Okay ra jud kay ko sir. Basta naka-live ra ko diri. Hisuyam. I-cheat ko hisuyam be. This is live on the internet. Come see the fucking Matrix. Ayaw mo sa bullshit sa'yo mabuang-buang. Si Harley Quinn man eh. Good morning, sir. Unta kwaon ko ni Mayor Daria Oy. Ni Mayor Baste. My guardian angel. Okay, manawag tani ko na punat. Ang babae, maganda po. Magkano? Lagi na? Hindi, pagpangihin na gumano. Live. Live ta sa Matrix guys ha. I am being kanang i-hold ko nila karon. Dirian nila Sir Ating, Sir Sakatan, Sir Fernandez, Sir Laranyo, Sir Yamomo, Sir Zozobrado, kinsa pa maning isa dirian. Okay? Wa na pasok isuyo. Okay. Diri bahalag magbinuntagay ta sa Matrix. Why problema? Busy pa man kay sila Ma'am Kisha Kanya Dilia. Okay, Chang. Amo ta sa ilang gusto buhaton sa kuha. Basta naka-live ni tanan, that's it. Naay proof dari ah. Gipicturean kong sir. Oh. Picture ta, sir. Naka-ID ma'am. Wala lagi, sir. Wala Ano ko lagi tanan. Wala, nilakaw ko diretso. Unsay imong ano nga nagkuhan ka? Ano imong good kung mag live ka? Yes. Ayaw kuhan ang security sa mga kuhan. Imo man gi counter flow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuhan sa imo gipahunong na ka, wala ka ni hunong. Kabalo ba ka nga kana siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka, sir, nga naalang ta sa Matrix? Sa Matrix ah. Igay tag ID. Ada ta sa balay, sabay ta. Dili, ambay mga ID. Wala kay ko ID kay na, wala ko ID, wala ko lisensya, wala ko tanan, sir. Saan man nato? Ay, i-add na lang ko sa Facebook, sir.
Iadala ko sa Facebook. Gusto niyo mo makidaan ko, may bawaan ko. Ito yung karakarati, good na Matrix. Hello everyone, good morning Matrix. I am being gihold ko karon sa GTA kay 5-star na akong level guys. Eh, Crystal. Piya na lang. Makakaway signal dito. Red pill or blue pill? Estolana Abayato Luzon, happy now, iyak later. Ooh, hadlook yun kay ko, sir. Hadlook kay ko sa Matrix. Gangster ni, gangster, GTA ni. Wala kayo nung sa yung maintenance. Piste ni kayo mo, ang tagbuwang ang mga gago. Ay, alala. Alala. Hi, Sir Sabsal. Shout out kay Sir Sabsal nga nangutanang ano daw na ko ni gibuhat. Cheat o gisiyang pina-GTA ba? Putang ina, 5-star level ako guys. Di jud GTA ra jud ning life. Bahala mo mo sa dili, life is just a GTA. Buhi pa man lagi ko. Sa GTA jud kay dito baril-barilon jud ka. Busted na putang ina. Gilang mo balik pwede ra man unli try ra man ning sir ano kinsa man ni? Sir Giancarlo. Next mission na pud. Gadula jud GTA. Outfit check. Arabi. Lang. Outfit check. Fuck. Oh, ay helmet. Shout out sa 72 million viewers. Shout out sa inyong tanan. Shout out, shout out. Kasi mga pa-shout out dara go kay na-board ko diri sa akong motor. They're trying to hold me but they cannot do anything to me. Guys, katanaw na mo og Ready Player One nga movie. Anyone here nga nakakita na og Ready Player One na movie? That's exactly what I'm doing right now. Anyone? Tugpa-tugpa lagi gamsay sa buhay. Pisti sober ko ma'am ano, kisa man ni Sir Steven. Top G of the week, Hisuyang. Kisha Kanyadilia. My purpose is to live my life and to just fuck the Matrix because life is just a game. Rob Arellano, di ba? Di ba gwapo kayang Ready Player One? That's exactly what I'm doing right now, Sir Rob. Ay, may na lang na mga nakasabot diri because life is just a game. Fear is just an illusion. Oh, why is it buhi man lagi gihapon kayo karon? Wala ko helmet, wala ko lisensya. I didn't follow the rules. Why am I still fucking alive? And if they're gonna hold me in prison, I don't care. Next mission na pod. Computer pa. Dikit ng sikan, zero.
Asa naman ni Dapita? Naapsan ko ba siya eh? Oh, naapsan na siya. Kabalik na to? Sir, mama sa mani. Sila may, naman sila yung mga baril. Why didn't shoot me? Kaduha na to. Kaduha na to nila to. Fuck, wag iko'y helmet to. Pwede rin ko nila i-headshot. Mission pass karong taon-taon. Salamat, Sir Giancarlo. Pamahaw na dara, Miss Ruth. Pamahaw na. Niluga daw ilang mo. Hoy, gago, dili ko magingana, oy, piste. Pusa, uy. Gamitan ng bring it on, ma'am, para 6-star wanted. Yawa, mga gamers, gini sila, uy. Bunal, madam. Thank you, Miss Queen. Thank you. I'm just trying to prove to everyone that we are just in a matrix, that life is just a game, and that fear is just an illusion. That's it. That's what I'm trying to do here. Excuse me. Ate Peng, akong problema no kay single ko, unta makauyab na ko. GTA 7 ani. Nag-una na ko. GTA 7 ni Bay. Pagbrasa daw bago magmotor-motor. Day ko. Morning! Laban mga Iron Woman and Iron Man. Pangitaan tikaad. Kato? Gani na sila diritanan and ambot. What are they? Wala ka balong silang boto na sa kuha. Wala man sila ginabuha. They're not taking action. I'm just waiting. Daghan kay police sir as in all over Davao right now. Girl daang. Ako si Ang sa Avatar. Ako ang Avatar. Isa kitag Avatar dara. Ako si Ang buang. Cheat og lawyer up ma'am para lower wanted. Hi sa mga lawyer friends na ko dara, charot lang. I can myself. Gipa-cool down ra ka ma'am para bawas imong stars. Ganahan ko sa iyong mga comment. Ay, sigbabado ka na ira, mag-inom rata. Di ta mag-inom, mag-idnis ta, mag-inom man. Sir, asa naman? Wala pa man lagi ko ninyo dalas police station. Wala pa lagi ko nila dala sa police station, guys. I'm waiting. Everyone. Yes, looking for uyab buday ko. Real job, lesson love. Thank you. Makadaot naan. Char lang te, uy, sober kay ko, uy. Sober kay ko as in. I'm fucking sober. GTA ni bay, GTA. Hello sa ako ang 86 million viewers. Good morning. Smoky daw diha sila katubangan aron mo bilib ni Pisti tagaay ko be. Sama ni si Sir Renato. Basig aan ka diha. Tagaay ko. Kay allows ko. Ciao. Outfit check. Ay, sorry. Outfit check. Morning, sir. Good morning po. Good morning. Yes po. Good morning po. Sa mga polis na maglablab sa kuha.
Wala gihapon ko nila update lang, wag gihapon ko nila dalas police station, guys. Shout out 90 million viewers. Eds Rosina sa asang magulang. Grabe maganahan di ka magpabadlong, madam. I mean ganahan di ka badlongon kasi mong ginikanan, ganahan ka mo tuo. Di man gyud sila kasabot. Dugayos got out card uy. Ate Ping, darong yata ni. Bago lang ko niagig San Miguel. San Miguel Brewery. Nako dali tapita San Miguel. Shout out 89 million viewers. Hey, life is just a game. GTA 7 niya po abay. Advanced na ni. Gaya, oy. Gaya baba sa kong star level, oy. Ay. Total life is just a game. Sir, di po ko manakit, sir. Sir Renato. I don't wanna inflict pain to anybody. Ako na lang kaya hapak ko nila dari akay. Nagbinawang man ko. I don't wanna do that. I'm a kind person. Kind na na pagkabuang. Hi po, good morning. Naglangi, Ate Iping, naglangi. Gani na mo prima man ni sa Ate Iping. Oy, pag i-RH na dara, okay ra kay ko diri sa Matrix. Okay ra jud ko sa Matrix ay kabala ka. Don't worry about me. Saan man ni sir? Ano pong mabuting gawin sa akin? Sir, sige pangalan kini mo, sir? Sige pangalan mo, sir? Sa to, yamo mo? Sir, yamo mo. Sa may maayo ni, sir? Paabot ang taon. Paabot lang ta. Asa ka mo ito, ma'am? Wala, nagmotor-motor lang dyan ko, sir. Kabalo man ka nga bawal. Ibawalan naman. Kabalo man ko kung ano sa Matrix. Saan na to na? Asa ka gikan sa? Sa Macleod, Turiel. Asa yung pangalan mo? Crizel Ann Cabo. Maton Cabo. Cabo? Cristel? Crizel Ann Maton Cabo. I-add ko sa Facebook, sir. Bita, makita niyo mo ko. Cristel? Taga-Turel ka, ma'am? Yes po. Gibadlong naman ka dito nga ka. Ano may posible mo ka dito? Kay kuan lang man, life is just a game. Ipaabot ang tama, ha? Pasensya kayo nga na-hold ka dali, ha? Okay, understand. Sige, i-hold lang ko kay, taas pa kay akong star level, sir. Nay, mapalitag tubig, sir? Kasi pwede kong magpapalit ng tubig, sir? Tubig Baw! lang. Baw! Tagay sa tubig si ma'am. Tubig, oh. Yeah, mineral water. Mineral Papalit ko. water. Thank you. They're so kind. Nakatakas. Nakatakas sa mental. Mga siguro, mga 8 siguro. On or before 8. Okay. Taon na siguro. On or before 8. Yan.
750 siguro. Nangayo og tubig sa ila guys. And they're gonna give me. Ay, salamat sir. Pila ni sir? Ala, wala naman. Thank you Sir Bautista. Love you sir. Oy, itagahan ko ni Sir Bautista og tubig. PM. Dili makuan kay kalit mo kayo basta on or before 8. Pila ba membership? Ano? Member naman ka ma'am sila May. Naman ka sa Matrix. Naman tatanan sa Matrix. Ambot ate Ping, wala man sila ginabuhat. They're not taking any action. Sana ko dal ako niyo sa police station. Di mabut ko nila dalon. Hey! Ano po i-release ka ba kay Ironman mangguli sa Davao? Thank you kay Sir Bautista. Gitagaan kong tubig. Love you sir. Shout out sa inyo nga. So Davao niya, tubig sa Santa Cruz Fiscal ang iwan ang Ironman. Tapos, lamang dito sa kababae Fiscal ba nga, dito pa ni siya sa Turil. Nag-counterflow na siya. Ang ato po yung mga participante niya, taga-ubang nasod pa nila. Nag-counterflow siya sa kuha niya, dili siya mag-foul, dili rin siya na-hold. Shout out 102 million viewers. Shout out sa tanan. Pagyapon ni baba akong star level guys. Ma'am Claudine, nagapangita kog love life. Kapangita kog uyab, nang motor-motor ko diri basendag diri na ako magatan akong forever ma'am. Yes. Again, fuck the Matrix. Fuck the fucking Matrix. That's my goal here. Yung morning star buta pang baba munti baba. Yawa. Na nagkasinabot jud ming brother. Ma'am sila May. Nagkasinabot jud May. They're still not taking any action. Ma'am, tagbilang mineral water sa Matrix. Gihatag raman ni sa ko, Sir Danry. Pwede na po mga wat. Charot lang. Ipahuman ra daw ang Ironman usa kada laon. Peste sige hantod gabi ko diri okay ra pod. Wa daghan mo pugog time. Wa mo ko ginabuhat pud sa akong kinabuhi. Shout out Cesar Fernandez. Shout out everyone. Hello 101 million viewers. Good morning. Wala po silang ginagawa. They're not doing anything. Ihatod na lang ko sa mga sir, kung di ko ninyo dalawang police station sir. Baka sa gabal nung buta diri karon kung may movement may tabok na. Kabalo na ikaw ongoing naman, di ba? Ganina. Supposedly wala. Okay raman dalawon ko ninyo police station, wala jud koy problema. Okay ra jud. Kung di po ko dalawang police station, iuli na lang ko ninyo sa muang balay. Di naman paabot ang tanong. Kaya dili mo ta pwede mo kuan di kaya. Balog ya ka nga kusog ko mga mga bike diya. Shout out Riden, shout out. Nagdisgrasya to diha.
Hi Sir Nestor, shout out. Shout out from Mintal. Ito ako ko ni Mayor Baste Dria oy. Gapon guys. Shout out 100 million viewers. Shout out everyone. Ang sama ni sir. Dugay lagi tayo sir. Mauli na lang ko. Mag-drive ko pa uli. Finally na-apprehend na jud ko finally. Sa pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Hey! Steve mo mga Patutuya Village shout out. Oh my God, they're gonna cuff me. Ipusas na ko nila ni Sir Laronio. May babae daw. Ma'am. Laronio day. Aray. Ayaw mo. Oh, you're holding me. Yamo mo. Ayaw kayo, automatic. Gani, may susi ako lang gi-observe kay kiyahang ikon ba? Ikaw lang mag-aristo ha. Kaliyog ko. Video. Hi, Ma'am Gornes. Hello, ma'am. Yes. Ano yung pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Ma'am, Crisel Ann, taga Santa Cruz Police Station, me. Ma'am, nakalapas ka sa palaod. Nag-restaurant ka na mo sa kaso ng assisting persons in authority. Kaya gikan pa ka dito sa Santa Cruz, nagsige na ka o padagan. Bisag kung saan na mo gunit sa imo, dili ka mo matuo, may kinaharang ka diri. Kung sa man ang imuhang isulti, pabor o bato ka nimo, may mong gamiton ka nimo alang Yes, sa please. imuha, mapriso ka. Yes. So, nakay katungod nga magpakahilom. Unsa may imong isulti, pabor o bato ka nimo, pwedeng gamiton sa imong kaso laban ka nimo. So, Yes po, go. nakay katungod nga mo kuha og attorney. Nasabtan nimo ni nga balaod, ma'am. Yes, sir. Sa pagkakaroon dadon ka na mo sa police station og Yes, please. Dalo na jud ko nila. Ay, wait lang. Kanang ako ang motor. So, man ako niya. Kami na bahala ni ma'am. Pero, I have the right also nga dili ko kumuna. Og diri ah. Dili ma'am, i-aresto man kanamo karon ma'am. Ang rights lang nimo nga manaa ka karon ma'am magpakahilom. Pwede ka magpakahilom. Pero what if dili Pwede ko? ka mo kuha og What if attorney. dili ko muna og diri? Unsa man yung baton sa kuha? Kalad karon ka na mo ma'am. Nami ka tungod mo kalad ka na mo. Ako mo. Okay, sige. Okay lang ha. Wait lang. Ako lang sang pwede na kumuha ko ang Ang ano. aresto nimo ba ya? Oo, yes. Ipadayon lang ako ni ako ang live, sir, ha? I have the right. Okay? Sabay, valuable siya.
Kadali lang. Ma'am, kita gyapon ni mo ni na gyapon ni. Yes. I will ano this kanang namoy ano? Namoy pang cut ani ma'am. I'm gonna Sir, basig na kay knife dara sir please. Don't worry, musabay ko sa inyo ha. Di juwa ko na hadlok. Pablo Escobar ni bay. Namoy knife po. Ako lang tanggalin akong phone. Yes po. Palihog po. Okay, para makalive ya po po. Ito sa ano ma'am? Kani ma'am. Okay, dara. Yes. Ay ma'am, gunit ma'am. Don't stop my live po, please. Don't stop my live. Thank you. Ayan. Gunit lang ang inyo. Sige. Go. Padayon, sir. Gunit ka lang sa imong phone ma'am. Ang ganun ako na. Yes, ma'am, kami labansin na jud ko. Nakuha ra jud ako akong gusto. Thank you, universe. Okay. So, okay, sure. Oh, pwede. Okay. Hi, Ma'am Gornes. I'm with Ma'am Gornes. And she's gonna yes po, don't worry, dili ko mudagan. Hindi ko mudagan, willing kay ko mo sabay sa inyo, don't worry. Tara, let's go, Ma'am Gornes. Mag-holding hands pa ma'am. Lapit ka ha. Isang A naman dyan. Good morning. Bang karakter. Yuro po. Pablo Escobar ni Bay. Ay, aray. I'm with Ma'am Gornes. Latang sa tanan ha. Yes po, Ma'am Gornes. Thank you for being calm. Nani freebie card later. Wa ka gipanuhot. Wala man, Mami Florentina, wa man ko gi. Live 191 viewers. Napansin ra jud ko, sir. Dari ko ba pangalan mo, ma'am? Consulat sir be. Crizal Ann Maton Cabo para tama ang spelling. Tama na nimong live, ma'am. Why man, sir? This is my right. Ayaw po video eh. This is my right, Sir Laranyo. This is my right, Sir Laranyo. This is my pangalan right. mo, ma'am? K-R-I-S Yes. Z-E-L-L-E. Sorry? Crizel. Sige, L-L-E. Crizel niya. A-N-N. Niya. Maton. Middle initial. Maton na lang, M na. M-A-T-O-N. And then Cabo. C-A-B-O. Okay, that's Sila edad. 28. Asa. Block 5, Macleod. Block 5, Macleod Street. Turiel, Davao City. Out. Sunod. Sa pamani mo pangutana. Minyo ka, dalaga. Dalaga jud kay ko, sir, single. I'm ready to mingle. Nano need niyo akong susi. I can have my susi, sir. That's my personal right.
Wala. Ano to, di na ito makarga ba? Wala, sir. Ano lang na ninyo, i-alsa lang na ninyo na may mga towing car. Mas maayo, para dili mabulog. Hindi, layo lang. Bunugaran na ninyo. I-carga na ninyo, sir. Ma'am, Yes. kalito tamo sa kay mga... Yes. O, ganito, mag-holding hands na, ma'am. Hali. Oh, ako lang ako ligunit, ma'am. Ako lang ligunit. I am being escorted right now. Shout out 237 million viewers. Shout out to everyone. Matabok ka ta sila. Ma'am, tabok na, ma'am. Yeah, sure. Tara, just escort me. Ay, finally. Okay. Good morning po, sir. Morning. Ay. Aray. Oh. Ay. Huh. Ay, salamat aircon. Morning po, sir. Ha? Nga naman. I'm safe and sound with the police right now. With Ma'am Gornes. Hi, sir. Ano itong pangalan, sir? First name, so I can address you. Okay, dali. Umutubag si sir. Ubaki mo ka to. Ubaki mo. Hi, bro. Chris Briand. Yeah, fear really is just an illusion, sir. Brother Chris Briand. Oy, mangka kay General imuhang papa, you are protected. I am just nobody. I'm from the streets. Ikaw, Sir Chris, Brother Chris Briand on Kada, your father is a general, so you are protection. Don't have that. So, isang A naman dyan. Ay, gabala ka, Izra Azir. Mag-live ko hantod prisuhan. No worry, okay? Nahapakan lang, mame. Nahapakan jud ko. Pero okay ra good. Uy, wala ra good. Gabihan like mga challenge ako. Ay, kamusta? I just proven myself. Ikaw sa Ma'am G. Claudine. Ikaw na pod. Ambot asa ko nila dalon, sir. Wa ko'y pakialam. Bisan pag sa kalawakan. I don't fucking care. Ayan na yung police. Yes, brother. Chris Briand. Love you. Pero bitaw, oy. Professional kayo. Kain kay na si brother Chris Briand. Yes, nakasakay na dyan ko sa service. Like, oh, it's my fucking first time. Yes, Ma'am Camille. Laban dyan tatara sa tanan rules, no?
Shout out 232 million viewers. Shout out po sa inyong lahat. Fuck the Matrix. Gilang mission completed lagi ni. Believe me. Melanie Desinan. Yes po, mag my day po ako, ma'am. Don't worry po. Mag my day ko. Naka-live na ko karon. What else do you want? Naka-live na gani ko. Rizal, fuck the may pisuhod pa bitaw. Sige, Ma'am Gornes. Saan po ako? Asa ko, kachikahon daw ka na ko. Asa ko pa dong, ma'am. Asa ko ninyo dalon. Dito sa Santa Cruz Police Station to, ma'am. Okay. Sige po. Dalon daw ko nila og Santa Cruz Police Station, guys. Sir Chris Brian, just to prove that. Yang cellphone iko na kinaristo naman siya, ma'am. Wala na na. Why? Naristo na ka. Ma'am, naristo na ka. Na kay katungod magpakahilom sa pagkakaron. Among kuano na nga undangon na imong live. Sige, kuha na. Wala na day ko right. Embargohon na imong kuha. Naristo naman ka, ma'am. Naamang kay gibuhat nga sa laod. Ah, okay, sige. Okay. Wait lang, pero ayaw niyo pa. This is just my... Wait. Pwede na mo na siya kwaon, ma'am. Pwede na mo siya kwaon. Pwede na mo siya kwaon. Kanang wala life force ha. Wait, Oh, let me do it on my own pace. Kanang kalma lang. Sige, kuha na. Okay, kadali lang. Okay, guys, magbabayas ako sa mga followers sa guys. Babay sa karon because I will be apprehended finally. Mabalik lang ko. See you next mission. Bye-bye.